आइसोको हर नांगै खामै थांका तंथाइनक पातिमुं कमलपुर आगुली बै खबसाक SDM सरकारी आवासते बंधन बैंक गाना आमसाय पातिमुंनि जराव नगके बुगरै फियाबा आमसानि लुकुरक हर नांमनि पातिमुं नुगै मानै नकनि नकफांते हर बथानाय तांबेदेको कक्तमा रुखे पातिमुं थायो दाक्तिके फाइ सकबाइके हर बथानाय तांबेदेनि सामुं ख्लायनाय रक नकनि नकफां सुरजित दत्त साकलाइखा लाइथानि बिसिसा रमै सामुंनि बागै आगुली व तंगै तंगो ब टिभिनि बिहिक आबुनि बागै कमलपुरनि तंथाइनग वासे उसु सिमि थांगै नायै बेराय फायो फियाबा स्रांसालनि आइसुकनि दामबा वा तुमसाके तंथाइनग हर नुगै मानका आमसानि लुकुरक लगे लगेनो आमसानि लुकुरक हर नुगै मानै हर बथानाय तांबेदेको कक्तमा रुखे काइनि इन्जिन फायै सकपाइके ते हर बथारफानो तंथाइनग खामै थांगा हर नांमाव 12 लाख रांनि मानै देरामुंग गलाइके हनि साका नकनि मालिक सुरजित दत्त बाहायके हर नांखा आबो ताबुक फानो साइमायाखो আমার নাম শ্রী সুরজিৎ দত্ত পিতা মৃত সুজিত দত্ত আমি দীর্ঘ 7-8 বছর ধরে এই কর্মসূত্রে আগরতলা বসবাস করছি আমার স্ত্রীও বর্তমান সময়ে এখানে থাকে না যেটা আমাদের পৈতৃক বাড়ি তো আজকে ভোরবেলা একটা আগুনে এই বাড়ির সমস্তটাই মানে দুল্লা পুরা শেষ প্রায় 10-12 লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে এখন পর্যন্ত যা আমি অনুমান এবং কিটাতে আগুনটা লাগছে আমরা বুঝতে পারতেছি না এখানে পাশে থানার ব্যারাকও আছে পাশে SDM এর কোয়ার্টার আমার যে বাবার সময় তৈরি ঘর বা অন্যান্য ঘর রান্নাঘর সবগুলি পুরা হয়ে গেছে কিন্তু মেন সুইচ অফ করেই আসলো কারণ আমরা যেহেতু বাড়িতে নাই তারপরও বুঝতে পারতেছি না কি কারণে এইরকম ঘটনা ঘটছে। ঠিক আছে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।